taking care of the university every day-to-day basis. The environment, actually, the cleaning of the university and other that people realize. আমি প্রথমে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি ইউনিভার্সিটি জয়েন করছি 1992-তে ফরেস্ট অ্যান্ড all this in that sense. After it, maybe like the tenure as spent in this university. Now I do remember, I remember one in the year 2008, just a freshers, you have to spend a long time in this university if you don't leave. So we understand this. সেটা হচ্ছে যে 2008 আমি যে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করেছিলাম এই ভেন্যুতে, ঠিক না? এবং যারা বিদেশ থেকে যারা এসেছে লাইক টু স্পেস সো মাচ the nature, the thing was that were more organized than newly constructed eco park. That's why I have suggested Subhadra Nandi to organize this program here, so that we can do the this next fair market now. So fair an environment in the fourth floor of the somewhere in a building, it doesn't suit actually. We should understand, we should build the environment now. Only a fair lagane se kuch nahi hota. So he did a very good job, and of course everyone. Now why it is so important? Our Prime Minister, everyone, not only Prime Minister, is stressing on this problem of environment. So just to inform you that we can't realize staying in this northeastern part of India where rainy season is a very prolonged period. We can't understand the scarcity of water. We can't understand the this irradiation of greeneries. Now in the global scenario, if you look at the global scenario, the global environment has changed. It's not changing, has changed, and its impact is এর ইম্প্যাক্টটা যদি আমি ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে, আমাদের প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, আমাদের ধান যত শস্য আছে তার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমি দেখি তাদের বিশাল প্রভাব অলরেডি পড়ে গেছে। সেটা পড়েছে আমার কোথাও একটা পড়েছে অন্য প্রান্তে, আমার কি করা আছে ভাবতে হবে না, কারণ আমার যে প্রোডাকশন ওখান থেকে যেগুলো আমরা আনি বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করি তার যদি দাম বেড়ে যায় আমাদের দাম আসতে পারতো, আমাদের বেশি খরচ পাবে, বেতন বাজারে লাভ হবে না যদি খরচটা বেশি হয়ে যায়। তো সেটা তো একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে যে যেটা এনভায়রনমেন্ট এরকম চেঞ্জ হচ্ছে, টেম্পারেচার চেঞ্জ হচ্ছে, দুটো ডিজিজেস আর কামিং, যেটা আমরা প্রিপেয়ার করে। তো এই যে কতগুলো জীবন ব্যাপার হচ্ছে। আর যদি আমি দেশের মধ্যেই কিছু কিছু জায়গায় তুমি ব্যাঙ্গালোরে যাও, একদম কেউ মুম্বাই যাও, বড় বড় সিটিতে যাও, আমি তো ম্যাড্রাসে দেখছি তো জলের ট্যাঙ্ক করে জল দিয়ে যায় বিভিন্ন জায়গায়, খাবার জল ওরা বসে থাকে ট্যাঙ্কের জন্য কখন জল আসবে, মাটির নিচের জল শেষ। এবং আমি 10-15 years কি হবে নবলি নোস। আর উপরের সারফেস ওয়াটার যা আছে যা হাইলি পলিউটেড, what will happen to them? Greeneries are not, they every day we are cutting greeneries. আমরা আছে কটা গাছ লাগাবো কিন্তু হয়তো 10 সেকেন্ডে এত গাছ উড়ে যাচ্ছে। তো এটা একটা utmost important. তো আমাদের থেকে ভাবতে হবে যে এটা কিন্তু প্রোটেকশন হয় এবং গাছ যেমন একটা জিনিসের এভরিথিং টেকস কেয়ার অফ। মাটির নিচে জল ধরে রাখতে থেকে আরম্ভ করে এয়ার পলিউশন রিডিউস করার থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করে থাকে। তাকে যদি আমরা না রক্ষা করি আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। আমাদের এনভায়রনমেন্টে যারা জলকেন্দ্রীয় থাকে যে আজকে একটা মৌমাছি মেরে দিলাম, তো মৌমাছি বললে কি হবে, আমার তো কিছু করতে নেই। মৌমাছি ভালো যে বলছে ইকোলজির যে চেইনটা সেটা কিন্তু আমি ব্লক করে দিচ্ছি, কারণ একটা মৌমাছি একটা ফুলে বসে ফুলে সে আরেকটা ফুলের মধ্যে গিয়ে এটার মধ্যে পড়া চলছে করে। এই পড়াটা যদি একটা ফুলের মধ্যে যায় বলে সেখানে ফলটা হয় বা ফার্ম হয়, যে প্রজাপতি মৌমাছি ইনসেক্ট করেছে, এটাই হচ্ছে রোগ। এরা যদি না থাকে তাহলে ওই ফার্মও হবে না, প্রোডাকশনও হবে না, আমাদের তাকে এই মধ্যে হবে। তো আমাদের এই পরিবেশে রাখতে হবে। তো গাছ না থাকলে এরাও থাকবে না,
পাখিও থাকবে না। পাখি তো এক জায়গা থেকে একটা বীজ নিয়ে যায়, ওখানে গাছ করার জন্য হেল্প করে। তো পাখি না থাকলে, গাছ থাকলে পাখি হচ্ছে মেরে আলটিমেটলি আমাদের এক্সিস্টেন্স থাকবে। তো আজকে আলোচনা এই দিনটি আমাদের বলেছি যে একটা দিন করলেই হবে, এভরিডে আমাদের ভাবতে হবে, এভরিডে আমাদের করতে হবে। একটা দিন বেছে নিয়ে আমরা পরিবেশটা আমাদের আমরা যাই করি, পড়াই বা টিচার টিচিং যাই করি, কিন্তু আমরা এই দিনটা আমাদের পরিবেশটা রক্ষা করতে হবে, গাছ লাগাতে হবে, গাছ বাঁচাতে হবে, তবে আমরা বেঁচে থাকবো, পরিবেশ থাকতে হবে। তো আরো অনেক বেশি আলোচনা করা যায়, কিন্তু সেটা এত বড় করে লাভ নেই, করতে গেলে এখন কাজ আছে। ধন্যবাদ আমাদের সিন্ধু আমরা তার অর্গানাইজ করেছে। থ্যাংক ইউ ফর দিস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, sir. सर मैं तो पेड़ लगाने आई थी और लगाने को। Thank you very much, sir. आपने सही कहा कि पर्यावरण एक ऐसा अंग है कि पेड़ नहीं रहा तो ना पक्षी रहेंगे, ना पक्षी रहे तो ना जानवर बाकी आएंगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर बंदर देखे? जो पैदल चलते हैं उनको दिखते हैं बंदर। बंदर इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों को जब मैं बोलती थी हमारे यहाँ भी बंदर आते हैं, तो बहुत लोग बोलते थे कि नहीं। और एक चीज मैं आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूंगी, जो लोग ग्राउंड में काम करते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा हर साल यूनिवर्सिटी में 10 से 12 पेड़ गिर जाते हैं। आपको खबर इसलिए पता चलती होगी क्योंकि वॉल टूटता है उससे। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे, नॉर्मली वो जब आते हैं यहाँ वॉक करते हैं, वॉक लवर। तो जब वो वॉक करते हैं तो हर एक पेड़ जो एट द वर्च ऑफ डेथ है, मतलब वो बोल देते हैं कि अगले साल तक ये पेड़ गिर जाए। तो जब वो वॉक करते हैं हर एक पेड़ का वो नाम रख के गए। तो 10 नंबर बिल्डिंग के पास 2 पेड़ ऐसे टेढ़े मेढ़े पेड़ थे, तो एक इस तरह मुड़ा हुआ, एक इस तरह मुड़ा हुआ, तो उन्होंने उन दोनों पेड़ का नाम रखा था लैला मजनू। तो लास्ट ईयर वो दोनों पेड़ गिर गए, पहले एक गिरा फिर दूसरा भी गिरा। तो फिर जब वो गिरे देन ही वाज नॉट हियर, तो मैं वॉक पे जब निकली थी तो शाम को आई कॉल मी व्हेन आई सेड पिताजी आपके लैला मजनू दुनिया छोड़ के चले गए। सो ही सेड perhaps I knew that they are not going to survive very long, so I gave the name and they both these trees they fall together, एक साथ उस साइड में दोनों एक साथ गिर गए, वो पूरा वॉल 1-1.5 साल में डिस्ट्रॉय हो गया था। सो इट इज सेट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वो होना चाहिए, तब पता चलता है। फूलों से, पत्तों से, पेड़ों से बात करना, और ये शायद बहुत ऐसे कम्युनिटीज हैं इंडिया में जो इनको अपना मान के वो चलते हैं। चिक्कू मूवमेंट की शुरुआत भी वहीं से हुई थी कि पेड़ में भी जान होती है और उसको काटना सही नहीं है, और हम हमारी ज़रूरतों के लिए बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, ये सारी चीज़ें आपने आज फिर से एक बार हमको रिमाइंड कराने के लिए रहती है, जो एनवायरमेंटलिस्ट सपोर्ट करते हैं, और ये बात हम सबको रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें एफोर्ड कर सकते हैं लाइफ में, और वो एफर्ट करने कर मेरा प्रणाम, नमस्ते, तो सीरियस होते पाরবো না। আফ্রিকার ছাত্র ছিলাম, হাত পেয়েছি মধ্যে टीचर रानिंग আসতো, আমি কি টেনশন করেছিলাম আনায়েगा না স্কুলেगा জানতাম না। আমি গল্প করবো, সিরিয়াস কথা বলে লাভ নেই, সিরিয়াস কথা বলে যদি কেউ হাসে না, সবাই আরো বেশি সিরিয়াস হয়ে ভুলে গিয়ে কি করা উচিত, একটু মজা করছি। আমরা সেই ছোটবেলা স্কুলে ভদ্রলোক স্কুল, এখানে অভদ্র হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। সেটা ভদ্রতার অভদ্রার পার্থক্যটা কি, বুকের বুকের তো আমাদের দাদা আসবেন না, যদিও স্কুলে স্কুল করে সমান করে নিয়ে আসবেন, তাহলে বুঝতে না স্ত্রী করা হতো ইংরেজি শব্দ সমান করে নিয়ে আসতে পারে, সমান করে নিয়ে আসতো। আমাদের ক্লাসে আসতো প্রথম পিরিয়ডে ওটা
এই পেট কখনো পাওয়া যায় না, নাম জানি না। তো যে ব্যবহার করে সে মরে গেলেও জানবেন না। তো বাংলা একটা কথা আছে, জালি মাল, পেটটা কিন্তু চলে। উনি ক্লাসে বুঝতেন, গল্পটা করতেন, করে অঙ্কের ক্লাস একে একটু ধরে ধরে ডাকতেন। প্রথমে একজনকে ডাকতেন, সিদ্ধান্ত খুব ছোট ভাই, এখন আমি বড় হয়েছি, हमने बोलता ना बोलते हो मानते, तो हमने बोला क्या समझ में सब मिला के ऐसी खिचड़ी बना देते हैं जिसको समझ नहीं आएगा। ओके, पीछे से बुलाते समझता है व्हाट इज द मैटर। ये पेट है ना बच्चा, इसके लिए हम इधर पेट के लिए पेट का जरूरत होता है। बात नहीं करो, इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आपने आपसे मैं भी गलती से आ गया, कश्मीर से आपे लाए आज मेरे पास, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से अगरतला 9 बजे आपे तक पैकेट आ गया मेरा, इतना ज्ञान हो गया। तो अच्छा मेरे बेटी है, उसका कोई रहने लगा, कभी चाहिए तो बोलो। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बात क्या है, ऐसे होता है पेट का चमड़ा होता है, दोनों उंगली के बीच ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग तो कभी बढ़िया जो होता है ना, गेंदी जैसा हो जेटा के बोलते ग्राम स्कूल पूर्ण काम करे सेवे या गायक मध्य जाता ताकि और दूर स्कूल केला मोटा की पेपर में थोड़ी क्लियर हो तो आपका मिशन बना केला इतना तौर पर पेपर ज्यादा जोड़ दो ना कि तुम्हारा अंकेर को दो कुछ बोला आगे ऐसे चुपचाप पेंसिल को डालिए, नीचे पर डालिए देता पूरा क्लास में चले तक चले में सब पेंसिल पर आगे नहीं डालिए। तब इधर तो अल्टीमेट कंक्लूजन का बेनिफिट पुनः शिक्षा उद्देश्य से शिक्षार उद्देश्य से बोला आगे जो लोग आगे से एडवांस चले काम कर रहा है एक बार होते बताइए किस करो बहुत अच्छे साथ एक तो के बाद होगी एक दिन प्रश्न করে ছিলাম তাকে প্রথম দিন অঙ্কের মধ্যে এবিসিডি করতে গেল, উনি শেখাচ্ছেন a প্লাস b হোল স্কয়ার, a প্লাস b 1 প্লাস 2 হতে পারে, 3 প্লাস 5 হতে পারে, a প্লাস b b এই প্রশ্নটা কেন করলাম, রেজাল্ট হলো p সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় রাখি এই যে একটা ইনফাইনাইট বস্তুকে মাপার জন্য এই ব্যবহার করা হয় অঙ্কে, সেটা বোধহয় ওনার ফাইনাইট নলেজে ছিল না, সীমিত জ্ঞানে অসীমকে ধরাধর করতে। রবীন্দ্রনাথ যেটা বলেছিলেন সীমার মাঝে অসীম থাকে। एक सप्ताह के लिए जिसको जब वक्त मिले जाके एक पेड़ लगाएं, अपनी माँ का नाम पे लगाएं, उसके साथ एक सेल्फी कीजिए और उसको अपलोड करेंगे तो आपको उस नाम पे एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे गवर्नमेंट के उस पोर्टल से। उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको नंदी जी से प्राप्त हो जाएगा, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आप आएंगे और उनके समक्ष अपना जो फोटो है वहाँ देंगे तो आपका नाम पे एक सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। ऐसे ही इसी कार्यक्रम के संलग्न में एक और कार्यक्रम जिसके लिए हम आज ये पेड़ लगाने वाला कार्यक्रम थोड़ी देर बात करेंगे, इसके साथ साथ आज हम एकत्रित हुए हैं एक और कार्यक्रम के लिए जो कि नशा मुक्त त्रिपुरा को लेके है। हम सभी को ये ज्ञात है कि 21वीं शताब्दी हमारे साथ बहुत कुछ लेके आई है अपने साथ हमारे समक्ष, प्रगति, डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां भी समाज को लेके आई हैं और जिससे मुक्त होना असंभव सा लग रहा है, लेकिन जो असंभव है उसको भी संभव करने का प्रयास करने का नाम ही इंसान है, मनुष्य है। तो उसी एक मुहिम को लेके आज हम सब मिलके एक प्लेट लेंगे, एक शपथ लेंगे कि हम त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाने के लिए अपना एक नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये जो नशा मुक्त त्रिपुरा है और उसमें भी हमारा ये जो मुहिम है नशा मुक्त कैंपस, उस
मुहिम को साझा करने के लिए अब मैं हमारे ऑनरेबल